বহুভাষিক শাসনের জন্য ভাষিণীর সাথে ত্রিপুরা প্রথম উত্তর পূর্ব রাজ্যে স্বাক্ষর করেছে। 28 জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার সম্মানিত নির্দেশনায় ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী বিভাগের ডিআইবিডির সাথে একটি এমইউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ত্রিপুরার সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বাড়ানো এবং নাগরিকদের ডিজিটাল সুবিধার জন্য রাজ্যের প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করার শাসনে এই ভাষাগুলো ব্যবহার করে অংশগ্রহণ। এমইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে একটি রাজ্য স্তরের কর্মশালা ভাষিণী রাজ্যম চলাকালীন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা ত্রিপুরার আইটি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় উদ্বোধন করেছিলেন কিরেন গিত্তে সচিব আইটি সরকারের উপস্থিতিতে। ত্রিপুরা অমিতাভ নাগ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিইও ডিআইবিডি মেইটিওয়াই এবং জেআরএগাল গেশানবি ডিরেক্টর আইটি ত্রিপুরা ভাষিণী সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অধীনে একটি বিপ্লবী উদ্যোগ, যাতে 22টি ভারতীয় ভাষার সকল নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্ন যোগাযোগ এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেসিবিলিটি নিশ্চিত করা যায়। ভয়েসকে একটি মাধ্যম হিসেবে নিয়ে ভাষিণীর লক্ষ্য ডিজিটালের পাশাপাশি সাক্ষরতার বিভাজন তৈরি করা। কর্মশালাটি ডিজিটাল ইনক্লুসিভিটির জন্য ভাষিণীর দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা দেয়। এর সফটওয়্যার ক্ষমতা যেমন রিয়েল টাইম অনুবাদ, স্পিচ টু টেক্সট, টেক্সট টু স্পিচ এবং ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজির মধ্যে ভয়েস টু ভয়েস অনুবাদের মতো প্রদর্শন করে। এটি উচ্চ নির্ভুল অনুবাদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এনএলপি ব্যবহারকে হাইলাইট করে এবং মিশনে রাজ্য ডিআইবিডি এর ভূমিকা এবং দায়িত্বের ওপর জোর দেয়। উপরন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আঞ্চলিক ভাষার প্রচারের কৌশল এবং ত্রিপুরা সরকারের জন্য সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডিজিটাল বিভাজন কমাতে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষাগত সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য আলোচনা করা হয়েছিল। বর্তমানে ত্রিপুরার অনেক নাগরিক ভাষার বাধার কারণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, বিশেষ করে গ্রামীণ ও উপজাতীয় এলাকায়, যারা ইংরেজি বা হিন্দিতে সফটওয়্যার সিস্টেমের সাথে লড়াই করে। ভাষিণী বহুভাষিক যোগাযোগ সক্ষম করতে সিএম হেল্পলাইন, ইভিধান, কিষাণ সহায়তা অ্যাপ এবং ই ডিস্ট্রিক্টের মতো বিদ্যমান সিস্টেমগুলোর সাথে একীভূত হতে পারে। এটি অমর সরকারের মতো অ্যাপের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনকে উন্নত করতে পারে এবং বহুভাষিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি করতে পারে। ভাষিণী এফআইআর অনুবাদ করে সিসিটিএনএস প্ল্যাটফর্মকে সমর্থন করতে পারে এবং ভয়েস ভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি সক্ষম করে ভাষিণী আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভাষায় ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সহজ করে ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে দেবে। ত্রিপুরা গর্ভের সাথে প্রথম উত্তর পূর্ব রাজ্য, পূর্ব ভারতে প্রথম এবং ভাষিণীর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক এমওইউ স্বাক্ষর করার জন্য দেশের অষ্টম রাজ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই অগ্রগামী পদক্ষেপটি ত্রিপুরার ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং উন্নত নাগরিক কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য প্রযুক্তির সুবিধার প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে। ত্রিপুরার উদ্যোগ এটিকে নাগরিকপন্থী রাজ্যগুলোর মধ্যে স্থান দেয়, যারা ভাষিণীর উপর ফোকাস ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে। এর আগে মাত্র 4টি রাজ্য একই রকম পদক্ষেপ নিয়েছে। ত্রিপুরার ই গভর্নেন্স সফটওয়্যারের সাথে ভাষিণীকে একীভূত করা ডিজিটাল বিভাজনের সেতুবন্ধন করবে, সাশ্রয়ী অনুবাদ প্রদান করবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি বাস্তবায়নের প্রচার করবে এবং আঞ্চলিক পরিচয় বৃদ্ধি করবে। এই সমঝোতা স্মারকটি ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থার সাথে ভাষিণীর বিরামহীন একীকরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে এমআইটির ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশন ডিআইবিডি দ্বারা সমর্থিত। এই উদ্যোগটি ভাষার প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোতে বহুভাষিক অ্যাক্সেস সক্ষম করে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করে ভাষিণী বাস্তবায়ন ত্রিপুরার ভাষাগত বৈচিত্র্যকে আরও একীভূত করবে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংযুক্ত সমাজকে গড়ে তুলবে। ব্যুরো রিপোর্ট, আরই, ধর্মনগর। नंबर कैसे कर को दिया त्रिपुरा हम लोग पहुंच गया पूरी स्टेट में आपने 20 लेवल तो नहीं दिया लेकिन हमारा त्रिपुरा पहुंच गया तो हमारे कुछ आगे बढ़ गया ताकि हमें कुछ नहीं होते पेमेंट कनेक्शन नहीं होते डिजिटल लेवल को दे नहीं होते तो इसके साथ साथ अभी इसमें और भी आगे इसमें बढ़ेंगे किसी को नहीं पिक्चर आपने सभी एक साथ एक ही टाइम में चल सकता है तो हमें इसके साथ
সেই आज जो गौरव पे देता है गौरव हमारा देश का नहीं है, लेकिन भाषी हमारा देश का। तो इसका मतलब तो लेना क्या होगा, तो इस पर लेना है जो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना प्रधानमंत्री, इसको लेकर इसको जोड़ने का साथ जो आत्मनिर्भर भारत के साथ और भी ठीक सही रास्ता का अनुसरण करें। तो अभी तो एक बात विकसित भारत के तो भारत में सभी कुछ हम अपना पास रहेंगे। आपको भी अपनी बात कर सकते, आपका भाषण मत कर सकते, अपना काम के लिए जो जरूरत है वो जरूरत हम पूरे कर सकते, किसी को हेल्प ना भी कर सकते। वही आपको इस काम में हम लोग इस पे हमारा जो हसनी को दूसरा हम एक करेंगे तो हम काम पर हमेशा डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है तो इसको होने का वो कैसे अप्लाई किया जाएंगे उसको पहले हमको आपको सबको मालूम रखे। हम लोग तो अगर टोटली हम लोग एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हम एक करने से क्या होगा, तो हम लोग दूसरा को अभी ट्रेन कर सकते, वो दूसरा आपको देखा दिखते भाई ऐसे करना पड़ेगा उसको, तो आप तो सबको वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग को मालूम हमारे पास रहेगी, ऐसा नहीं, आपको सबको सबको करना पड़ेगा। ये देश के लिए सिर्फ हासिल करनी है, इस सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसे तो बहुत सारे सिस्टम है जो सिस्टम को आप लागू करना है। जो हमारा स्टेट कांग्रेस त्रिपुरा का लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर जो हमारा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, उसी के नेतृत्व से हम स्टेट का कोई चीज का हम पीछे नहीं करते। जैसा बोला था हम लोग के फर्स्ट स्टेट है जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पहले चलते, तो भारत के काफी शौकी में हम लोग एक छोटा स्टेट है, हमारा कितना पॉपुलेशन 140 लाख पॉपुलेशन है स्टेट, क्या नहीं, तो इतना छोटा कोई बड़ा स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट का जोन नहीं है, छोटा हो। फिर आपको हमारा अर्थ सिस्टम में हर काम में जो डिजिटल इंडिया तो डिजिटल त्रिपुरा हम इसी में हर चीज में जा रहे हैं। जैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो बस मैंने हमारा सेक्रेटरी से बोला है कॉलेज स्टूडेंट का आज तो हम लोग साल जितना शुरू किया हमारा चार्टर कब आया था, हम लोग 50,000 स्टूडेंट्स को हम लोग एक एंड्रॉइड मोबाइल दिए। आज एक तो ऐसा नहीं है मोबाइल दे दिया हो गया काम, उसको भी ठीक से काम करने को डाटा कलेक्शन करने के लिए हमारा स्टेट के 30 हमारा कॉलेजेस है जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो 30 कॉलेज को हम लोग वन में कनेक्टिविटी पे हम लोग डाल दिया। 9 को चालू हो गया, 11 को रेस्ट आ गई पूरा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो सभी स्टार्ट करना। तो उसके बाद अभी 30 कॉलेज को भी वाईफाई कनेक्टिव होने का कारण उनका एजुकेशन के लिए जो सुযোগ देने पड़ता है वो भी उसको मिल जाएगा। आज के दिन में जो असली का जो उद्योग का टोटल हमारा अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस भी जुड़ जाएंगे, उसके लिए एजुकेशन का साइड भी बहुत आगे बढ़ना है। कोई संस्कृति के जो स्टेट का होता है तो अभी टोटल संस्कृति कोई भी अलग नहीं होगा, उनका दूसरा का कोई स्टेट का संस्कृति हमारा पास, हमारा संस्कृति दूसरा स्टेट के पास, इसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आईटी डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी साहब, हमारा डायरेक्टर ऑफ आईटी एंड डायरेक्टर ऑल ऑफिसर सबको, साथ में फैसिलिटी का जो टीम सब है उनके टीम को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए इस एक प्रोग्राम के साथ हमारा स्टेट भी बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टेप हम लोग ले लिया, तो मुझे लगता है कि इसमें भी हम लोग आगे बढ़ने का और भी रास्ता लेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय